जय जगन्नाथ सांग मैंने आज गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत। आज देख आम भात बसई सारे कौन परिया अच्छी देखिया फ्रिज्र कुंडुड़ी थिला कुंडुड़ी भाजीदेवा आटा तो गाँ लेंबू आसला आहरी कुंडुड़ी अच्छी कुंडुड़ी आउ कौन अच्छी फुलकोबी अच्छी अधे खाली कुंदुड़ी आलू भाजीदेवा आज आउ कहीं आउ तो किसी ना आउ गाँव खुमा आलू आसला सेटा भी रोषे है ना एपर्तंत रोषे कर लाइट आमर गोटे कटि जा बन तो पड़ो इलेक्ट्रिशियन आसीने बन तो पड़ो तो कि आलू आमर 3टा अच्छी एटार गोटे मूषा खाई 3टा आलू अच्छे अब अध किलो आलू आने हो सोर्ष तेल भी ना सोर्ष तेल सब आसो चाकूटा को धार करदे धार कर सारे पानी नहीं जा भजा भाजापी पानी नहीं जा कहीं 4-5 जनकर आज छुट्टी अच्छी सॉरी 5 जनकर आज ड्यूटी अच्छी जड़े आसी ना सी तार आसूची बाटर कहीं एठी सी तो रोना जड़े छुआ आ गोटे जगार रोचे आ फोन कर डकाला कहीं तार 4टा बेले सी आईला हाँ पता से आगे कुंदुड़ी पड़ो हो सांगर कर आलू खराब हो केते नहीं गलो अध किलो नहीं मसूर मसूर देखनी धोई दिए भातटा टाइम लगे ना टाइम लगे हाँ कथा तो केतटा पकड़ हाँ बस बस खाई टिके नष्ट जमी ना नष्ट न हो खाइए बस कुंदुटा काट बेटा पुणी अलग अलग रखते पड़ो हाँ आउ गए बेला देवी ना हलदी हलदी शंकर दिए डेढ़टा है ना कदर 12:30 होती मुझे 10-12 तुम 12:30 होती 12:30 जब होती 10-12 पठेबी हाँ 12:40
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି ନା ଇଏ କୁନ୍ଦୁଟି ପାଇଁ କଣ ବେଲା ହଁ ତୁ ପିଆଜ ପକା ପିଆଜ କୋଉଠି ପକେଇବି ଡାଲଟା ବସା ଡାଲଟା ବସେଇ ଦେ ସାର୍ ଡାଲଟା ସାଇଡ କରି ଦେବେ ହଁ ଡାଲଟା ସିଝେଇକି ତାପରେ ସାଇଡ୍ କରାହେଇଯିବ ନା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଜାଲ ଦେଇ ସବୁ ସବୁ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଡାଲଟା ସିଝେଇକି କାଢ଼ି ଦେବ ଡାଲି 15 ମିନିଟ୍ରେ ସିଝିବ ମସୁର ଡାଲି ସାଇଡ ଦେଇଛୁ ନା କେଟା ହଁ ସାଇଡ କରୁଛୁ ନା ହଁ ଡାଲି ପାଇଁ ହେଇବ ନା ପାଣି ଢଳା ଯେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଫଟାଟ ହବ ତମେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ ହେଲା ତମର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଣ କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ବା କାଲି ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ବା ଆଇଁଷ ପାଇଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଧେ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ସାଇଡ଼ରେ ଡାଲମାଟେ କହିଯିବ ଆଳୁ ପକେଇ ଗୋଟେ ଡାଲମା କରିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ତମେ ପୁଣି ଖାଇବନି ତମେ କହୁଛ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଡାଲମା ନା ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକେଇ ଡାଲମା ହେଇକି ନେଇଯିବ ବାସ୍ ଡାଲମା ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଛେଚା ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଟମାଟୋ ଅଛି ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ବାସ୍ ସଇଲା ପିଆଜ ତ ଅଛି ଖଟା ମଟା ଅଛି ଦୋଳି ଖାଇବ ହଁ କାହିଁକିନା ଆଉ ତମେ ଖାଉନ ସେ କଥା ବା ହଁ ନା ପକାଅ କୁନ୍ଦୁରି ପକାନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହିଁ ମିଶେଇଲୁ ଏଇଟା ମିଶେଇଲୁ